প্যান্ডেল হয়ে আলেক প্যান্ডেল ভিডিওটা দেখলাই ভালোই লাগলে কে জান তো ওই যে দেখ পারল হাঁদের ভুয়া লাইন প্যানকা লাইনকের ফিলকের মাঝে হইল ফাংশনটা তো এই যে রুসেপ বইঠে দেখতে বেমার होते बोले तो मैंने एक चैनल रहे एमडी ब्लॉग बोल तो मैंने एथी हो गए पासपोर्ट भुला गए तो आशा कर आरो सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा तो मैंने एथी कर दो और शेयर और सब्सक्राइब कर देबा बोल आशा रखती जय जोहार तो पेंडल किरको लागते कमेंट करवा मोर मते तो भालोई लागते जखन ब्लॉग থাকে কালকের ব্লগ থাকিয়ে হানি বানাই যখন হানি তো বলবোই ভাল লাগতে বলকে তো তোদের কিরকো লাগতে দেখে পারল এই যে বনতে পুরা কমপ্লিট নাই হয় আজ রাত গোটা में কমপ্লিট हो जाए মানে ই কোন ভাষা নাই খাত রে যে एक चैनल उड़ गेले तो सोचबा और थोड़ा सोचबा जे सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो फटाफट जे भाल वीडियो दी बोलको आशा है मोर और देते रहे भाल तो बाय बाय वीडियोটা देख के किरको लागले कमेंट में बोलबा।